बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन्वान है बच्चे कहीं टेक्नोलॉजी में गुम ना हो जाए। एक वक्त था कि मस्जिदों में बच्चों का रश था। मगरिब की नमाज के बाद जो है सवालात का एक एहतमाम होता था। उलमा इकराम मस्जिद में बैठते थे। हर उम्र का बच्चा अपने मासूमाना सवालात जो दीन के मतलब हुआ करते थे वो पूछा करते थे। वालदैन अपने बच्चों को लेकर उलमा कराम के पास बैठा करते थे और दीन के मतलब सवालात पूछा करते थे। फिर जब मगरिब की नमाज से इशा की नमाज तक जो है वो सवालात का ये दुरानिया ख़त्म होता तो बच्चे और वालदैन जो हैं वो घरों की तरफ वालिद जो है वो बच्चों को लेकर घर की तरफ जाते हैं। घर जाकर फिर एक महफ़िल बैठती है जिसमें सारी की सारी जो बातें मस्जिद में ज़ेर बहस आई थी वो घर पर भी ज़ेर बहस आती हैं। उन बातों को जो है वो दोबारा गुफ्तगू का जो है वो हिस्सा बनाया जाता था और एक बड़ा खूबसूरत माहौल था। एक बड़ा कह लें कि पुर रौनक पुर रहमत जो है वो एक माहौल हुआ करता था घरों में। आज देखने में आता है कि गहमा गहमी है। हर इंसान, हर बच्चा, हर बाप, हर माँ जो है बहुत मसरूफ़ हो गई है। उसके पास वक्त नहीं है अपने बच्चों को जो है वो टाइम देने का, और बच्चों के पास जो है वो वक्त नहीं है अपने वालिदैन के पास बैठने का। इसमें जो ज़्यादा जो जिस चीज़ ने अपनी जगह बनाई है वो टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी किस तरह जो है वो अपनी जगह बना रही है वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। अब देखिए, एक बच्चा 1 साल का है। इस वक्त इस उम्र के अंदर उस बच्चे को वालदा के प्यार की, वालदा के शफ़क़त की, वालदा की मोहब्बत की, वालदा की कुर्बत की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, वालदा बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं या टैब पकड़ा देती हैं। बच्चा उसके ऊपर वीडियो देखने लग जाता है। उसका टाइम भी गुजर जाता है, वालदा की भी अपनी एक्टिविटीज़ या वालदा जो है वो अपने किसी काम में मसरूफ़ हो जाती हैं। इस मसरूफ़ियत और इस गैप के अंदर जो है वो बच्चा वालिदैन से दूर हो जाता है और टेक्नोलॉजी की गोद में चला जाता है। फिर टेक्नोलॉजी उसे अपनी दुनिया में ले जाती है और फिर वो अपने रंग, अपनी तरबियत, अपना ढंग जो है वो बच्चे को सिखा देती है। और इस वजह से हमारे यहाँ घरों में और बच्चों में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। देखें, एक वक्त होता था टीवी घर में मौजूद नहीं था। फिर टीवी की जगह पे जो है वो आजकल आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो घरों में आ गई हैं। और जो है वो बच्चों को ज़्यादातर उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरफ जो है वो फेर दिया गया। बच्चे ज़्यादा उसमें अपना वक्त गुजार लेते हैं। वालिदैन जो है वो अपनी मोबाइल या अपने किसी काम में अपना वक्त गुजार लेते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप आ गया। उस गैप के दौरान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों ने या टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बना ली, और इस जगह बनाने के बाद अब आज हमारे माशरे में वालिदैन की तरफ से ये सवाल उठता है कि हमारे बच्चे हमारे पास नहीं आते, हमारे करीब नहीं आते, हमारे दरमियान वो एक कुर्बत नहीं है। बच्चों को वालिदैन का एहतराम नहीं है, बच्चे वालिदैन से दूर भागते हैं, बच्चे वालिदैन के साथ वो मोहब्बत नहीं करते, बच्चे वालिदैन की वो एहतराम नहीं करते। वो भाई कैसे करेंगे? जो एक आपने दरार, एक आपने दीवार खड़ी कर दी जिसमें एक टेक्नोलॉजी ने अपनी एक मजबूती से जो है वो जगह बना ली, उसके अंदर जो है वो फिर अब नुकसान तो होगा। अच्छा, ये तो थी सारी की सारी जो मैंने गुफ्तगू की वो टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बनाई, और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बच्चे वालिदैन के दरमियान जो है वो एक फ़ासला क्रिएट हो गया। हम एक मसनूई किस्म के लोग बन गए, मसनूई वालिदैन, मसनूई बच्चे बन गए। टेक्नोलॉजी ने इतना हमारे अंदर जो है वो गैप, इतना फ़र्क बना दिया। अब इसमें अब करने वाली चीज़ें क्या हैं? हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर कैसे रख सकते हैं? हम इस गैप को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले वालिदैन को एक शेड्यूल बनाना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल के अंदर उन्हें अपने वक्त की कुर्बानी देना होगी, अपने बच्चों के साथ बैठना होगा। उसमें सबसे पहले ये करना है कि आप सुबह फजर के वक्त उठते हैं तो आपने बच्चों को भी उठाना है, आपने नमाज की तरगीब देनी, नमाज के लिए बच्चों को लेके जाना है। नमाज के फ़ौरन बाद कुरान पाक की तलावत का जो है वो आपने बच्चों के साथ जो है एक बच्चों को बिठाना है, कुरान पाक की तलावत करनी है। उसके बाद आप वर्जिश के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए आप एक अपने करीबी पार्क में जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को साथ लेके जाएं ताकि एक हेल्दी
جو سرگرمی ہے اس کا بھی بچوں کو، صحت مندانہ جو سرگرمی ہے وہ بھی بچوں کو جو ہے وہ مہیا ہوتی ہیں. صبح ہوا تازہ ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. اور اس میں پھر آپ گھر آتے ہیں، پھر بچوں کے ساتھ ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں. ناشتہ کرنے کے بعد بچوں نے اسکول جانا ہے، آپ اسکول لے کے جاتے ہیں، خود چھوڑ کے آتے ہیں. اور ایک اگر آپ کے پاس وقت نکل پاتا ہو تو آپ نے بچوں کو اسکول سے خود لے کے آنا ہے، گھر چھوڑ کے جانا ہے. اور راستے میں ساری چیزیں ان سے پوچھنی ہے، بیٹا اسکول میں کیسا ماحول رہا، کیسی گفتگو رہی، کیسا سبق پڑھا، کیسے ٹیسٹ ہوئے. یہ گفتگو آپ اس بائک اور گھر کے راستے کے درمیان آپ بچے سے جو ہے وہ کر سکتے. اس کے بعد جب بچہ گھر چلا جاتا ہے، پھر ماں کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے کہ ماں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا کھانا، اس کی یونیفارم، اس کی دیگر جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس کو مہیا کرے. اور اس کو جو ہے وہ پھر پوچھے کہ ٹیچر نے کیا پڑھایا، کیسا پڑھا، ٹیسٹ کیسا ہو. یعنی کہ آپ اسے پھر والدہ نے جب یہ ایکٹیویٹی کر لی، تقریباً عصر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کو آپ ٹیویشن سینٹر پر بھیجتے ہیں. ٹیویشن کی بجائے میں کہتا ہوں کہ آپ خود ان کے پاس بیٹھیں، آپ خود ان کی باتیں سنیں، ان سے خود جو ہے وہ ان کے پڑھائی میں ان کے مسئلے حل کریں. جو سبجیکٹ آپ کو آتے ہیں، جو کتابیں آپ آسانی سے اس کو کروا سکیں، وہ آپ نے ٹاپک ان بچوں کو خود کروا دینے، خود پڑھا دینے. اس کے بعد آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی ٹیوٹر کی، تو آپ نزدیکی کسی ٹیوٹر کی طرف بچوں کو بھیج سکتے ہیں، جہاں پہ ایک ماحول اچھا ہو، ڈیسنٹ ماحول ہو، اچھا ماحول ہو، خوشگوار ماحول ہو اور تربیت والا ماحول ہو. وہاں پر آپ بچے کو ٹیوشن بھیج سکتے ہیں. مغرب ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد آپ جو ہے وہ مسجد میں بچے کو دوبارہ بھیج دیں قاری صاحب کے پاس سپارہ پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، اس کی تربیت. اب علماء کرام جو ہیں بڑے آج کل ہمیں ضرورت ہے علماء کرام کی، کہہ لے کہ ایک محبت کی، ان کی قربت کی، ان کی بیٹھک کی اور ان کی چھاؤں کی. آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجیں تاکہ بچہ قرآن پاک کی تلاوت سیکھے. مغرب کے عشاء تک جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سیکھتا ہے، کویسچن کرتا ہے، قاری صاحب کے پاس وقت گزارتا ہے. اچھا قاری صاحب ہوں، اچھے ہوں، جو نفیس ہوں، ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں. اس کے بعد مغرب سے عشاء کا وقت ہوتا ہے. عشاء کے بعد آپ بچے سے تھوڑا سا جو ہے وہ پیار کریں، باتیں کریں، گپ شپ کریں، والدین مل کر اس کے ساتھ وقت گزاریں. 1 گھنٹہ آپ نے عشاء کے بعد جو نماز کے بعد آپ نے بچے کے ساتھ گزارنا ہے. اس کی پڑھائی میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کو زندگی کے دیگر تجربات جو ہے وہ ان سے شیئر کر سکتے ہیں. سیرت نبوی اس کے پاس بیٹھ کر ایک جو ہے وہ وقت 10-15 منٹ آپ نے جو ہے وہ اس کا بھی نکال لینا ہے. احادیث مبارکہ کا روزانہ کی بنیاد پر ایک حدیث اپنے بچے کو ضرور سنائیں، جس سے آپ اپنا یہ گیپ جو ٹیکنالوجی والا ہے یہ آپ فل کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس وقت اس قابل ہو چکے ہیں کہ میری اس گفتگو سے آپ نے اتفاق بھی کیا ہوگا اور اب آپ اس عہد پر پہنچ چکے ہیں. آپ نے ایک عہد کر لیا ہے کہ آئندہ سے ہم نے اپنے بچے کو اس طرح ٹیکنالوجی سے دور کرنا ہے اور اپنے بچوں کو خود وقت دے کر اس کی جو ہے ایک تربیت کا جو عمل ہے وہ درست سمت میں لے کے جانا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو آپ کور کر سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے بچوں کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.